हेलो गाइस, मैं आपको पिलाने 3D से जुड़ी कुछ चीजें बता सकती हूँ, जैसे पिलाने 3D की इंटरफेस, पिलाने 3D में ऑब्जेक्ट को स्नैप करना, पिलाने 3D में मटेरियल को ऐड करना एंड पिलाने 3D में एनिमेशन को क्रिएट करना। अगर आपको कुछ मैसेज सकती है तो की जानकारी चाहिए तो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। पिलाने में मैश ऑप्शन की लिस्ट में नीचे दिए गए टूल्स होते हैं जिन्हें हम कीबोर्ड के बदल से यूज करेंगे। सेलेक्ट को Number 1. Select Control plus Tab. Number 2. Select Alt Control plus A. Number 3. Select None Control plus Alt plus A. Number 4. Inverse Control plus I. Number 5. Edge Select Mode Control plus Tab. Number 6. Face Select Mode Control plus Tab. 7. Right Tab Select Mode Control plus Tab. 8. Select Lint Control plus L. 9. Select Lint All Control plus Shift plus L. 10. Select Group Control plus G. 11. Select Mirror Control plus M. 12. Select Extend Control plus E. 13. Select Contract Control plus Shift plus E. 14. Deselect Control plus Alt plus A. 15. Delete X. 16. Extrude Control plus Shift plus E. 17. Loop Cut Control plus R. 18. Knife. 10. 19. Shear Control plus Shift plus S. 20. Banner Control plus B. 21. Subdivision Control plus Shift plus T. 22. Merge Alt plus M. 23. Spirit Control plus Shift plus S. 24. Rip Control plus Shift plus R. 25. Edge Rings Control plus Shift plus R. 26. Face Rings Control plus Shift plus F. 27. Vertex Rings Control plus Shift plus V. 28. Select Edge Loop Control plus Shift plus L. 29. Select Face Loop Control plus Shift plus F. And 30. Select Vertex Loop Control plus Shift plus V. ये अच्छे कुछ इम्पोर्टेंट टूल है। पिलाने भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मैश को एडिट करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कार्टन को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।